लोग जो है वो डिफरेंट स्कैम्स और ट्रैप्स में फंस जाते हैं और दे लूज़ अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट. सो आप बहुत शुक्रिया कि आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और ये लोगों की फलाह के लिए आप काम कर रहे हैं, तो उस पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. थैंक यू सर. सबसे आसान तरीका क्या है कनाडा आने का? कनाडा कैसे आया जाए? फाइनेंस की बात की आपने, तो कितने फंड चाहिए होंगे? कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो आप पे मिस रिप्रेजेंटेशन का इल्ज़ाम लग सकता है, जिसकी वजह से आपको कनाडा बैन कर सकता है कई सालों के लिए, 5 साल 10 साल के लिए. तो ये बड़ा केयरफुल होना पड़ता है. सबसे अगर पहले आपको अप्रोच करना चाहे, लीगल असिस्टेंस आपसे वो हासिल करना चाहे, सीख करना चाहे, तो इस हवाले से क्या कोई तरीकाकार है? कोई ईमेल आपकी, कोई तरीका? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ कलगरी में और मेरे साथ मौजूद हैं नामी ग्रामी शख्सियत उस्मान महमूद साहब. CKM लॉ फर्म चलाते हैं, जो कि बैरिस्टर हैं, सॉलिसिटर हैं यहाँ कलगरी में. उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का. बहुत सारे सवाल आते हैं. सबसे पहला सवाल ये है हमारे दोस्तों की जानिब से कि सबसे आसान तरीका क्या है कनाडा आने का? कनाडा कैसे आया जाए? बहुत शुक्रिया आपका अली साहब, मेरे ऑफिस में आने का और हमसे बात करने का. आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो जो खदशे की बात होती है वो उर्दू में कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान. लोगों को एडवाइस सही नहीं मिल रही इमिग्रेशन के हिसाब से. बहुत से लोग जो है वो डिफरेंट स्कैम्स और ट्रैप्स में फंस जाते हैं और दे लूज़ अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट. सो आप बहुत शुक्रिया कि आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और ये लोगों की फलाह के लिए आप काम कर रहे हैं, तो उस पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. थैंक यू सर. बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है. अगर इमिग्रेशन के हवाले से आप ये सवाल पूछते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिस तरीके से आप कनाडा आ सकते हैं, जिसमें से बहुत से लोग विजिटर वीज़ा पे भी आते हैं, जो इस मुल्क में सेहत के लिए अपना वीज़ा लगवाते हैं या किसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए इस मुल्क में वीज़ा लगवाते हैं, या कोई और वजूहत होती हैं उनकी विज़िट वीज़ा लगवाने की. तो एक तो ये कैटेगरी, इसके अलावा और बड़ी कैटेगरीज़ हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहेंगे आपके प्रोग्राम में. सही. लेकिन एक तो तरीका ये है कि लोग पहले, अगर आप किसी मुल्क में मूव होना चाहते हैं या वहाँ पे आपका इरादा होता है अपनी मुस्तकिल जो है वो सुकूनियत इख्तियार करने का, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले उस मुल्क को देखें, एक्सप्लोर करें. क्योंकि दूर से जो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, हमेशा आपको लोग सब्ज़ बाग दिखाएंगे, कनाडा में ये होता है वो होता है. प्रोज एंड कॉन्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है. सही बात है. सर, आपने विजिट वीज़ा की बात की, क्या अप्रोप्रिएट वे है विजिट वीज़ा हासिल करने का? देखिए, आपने अपनी इंटेंशंस बड़ी क्लियर करनी है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं विजिट वीज़ा के लिए, क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट लोगों पे पाबंदी नहीं लगाना चाहती. उनकी ख्वाहिश ये नहीं होती कि हमने पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पे आने नहीं देना या इंडियन लोगों को नहीं आने देना, या किसी भी नस्ल और बैकग्राउंड से लोग हैं हमने उनको इस मुल्क में आने देना. ये उनका मकसद नहीं होता. कनाडा के बॉर्डर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए. ठीक है. और वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो मेक श्योर करता है कि ऐसे लोग जो इस मुल्क में आना चाहते हैं वो पहले प्रूव करें मुख्तलिफ एविडेंस से, ठीक, कि वो इस मुल्क में आ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आ रहे हैं वो मकसद पूरा हो रहा है. सही. आपने एविडेंस की बात की, तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं विजिटर वीज़ा के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो जो एप्लीकेशन आपकी है वो प्रॉपर तरीके से फिल्ड आउट होनी चाहिए. देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि कई दफ़ा लोग गलती करते हैं, कोई ओमिशंस करते हैं उन फॉर्म्स में, जिसकी वजह से वो बहुत आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है. क्योंकि अगर उनके पास इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन आ जाए तो आप पे मिस रिप्रेजेंटेशन का इल्ज़ाम लग सकता है, जिसकी वजह से आपको कनाडा बैन कर सकता है कई सालों के लिए, 5 साल 10 साल के लिए. तो ये बड़ा केयरफुल होना पड़ता है सबसे पहले वो. उसके अलावा जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएं वो जेन्युइन लगाएं डॉक्यूमेंट्स उसके साथ. उसकी वजूहत ये है कि अगेन, अगर किसी वजह से उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है जेन्युइन नहीं है या उसमें किसी किस्म की कमी है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन का इल्ज़ाम आप पे लग सकता है और वो भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह है. सही. और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आपने जो पूछा उसमें आपने प्रूव कर ये दिखाना है कि आप कनाडा आ रहे हैं, तो आपके पास क्या वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनसे फ़ायदा उठाते हुए आप अपना जो ट्रिप है उसको फाइनेंस कर सकें या वो सस्टेन कर सकें. फाइनेंस की बात की आपने, तो कितने फंड चाहिए होंगे? ये तो देखिए, इस टाइम तो अनफॉर्चुनेटली रुपये की वैल्यू बहुत नीचे गिरी हुई है, इसलिए आपको खुद बैठ के कैलकुलेशन करनी है कि आपका
ایک عام بندے کا خرچہ کتنا ہوگا لائک بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ وہی میں اسی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ٹورانٹو جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے ٹورانٹو میں رہائش کا کیا خرچہ ہے, ڈیلی آپ کا کھانے پینے کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے, کتنے لوگ جا رہے ہیں. اگر تو پوری فیملی جا رہی ہے تو آپ کا خرچہ, آپ 4 لوگ ہیں تو 4 گنا بڑھ جائے گا آپ کا خرچہ, اور اگر ایک بندہ جا رہا ہے تو اس کو ایک بندے کا خرچہ ہے. اس حساب سے یو شوڈ ہیو انف منی کہ آپ اپنی جہاز کی ٹکٹ پے کر سکیں, آپ پھر آپ کے پاس پیچھے بھی کچھ پیسے ہوں اور مزید آپ اپنے ٹرپ کو بھی فنڈ کر سکیں. ویری نائس. سر انویسٹمنٹ کیا ہیلپ کر سکتی ہے؟ کیا انویسٹمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ کا سوال اس حوالے سے ہے کہ جو لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پاکستان میں, وہ اپنا کیسے شو کر سکتے ہیں اپنا ایویڈنس یہاں پہ آنے کے لیے. دیکھیں, ہمیشہ میری ایڈوائس لوگوں کو یہی ہوتی ہے کہ آپ جو کام کریں وہ جینوئن طریقے سے کریں. جیسے کہ آپ اگر پاکستان میں بھی ہیں تو بی اے ٹیکس پیئر. دیکھیے, ٹیکس پیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آپ سے بہت زیادہ پیسے لے لے گی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سامنے ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے ایسیٹس, اپنی انکم, آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں, اور آپ جب کینیڈا میں ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ ان کو شو کر سکتے ہیں کہ یہ ایسیٹس میرے پاس ہیں اور اس کا پروف یہ ہے. آپ کے چاچا کی زمین ہے, آپ کے والد صاحب کی زمین ہے, آپ کے ان لاز کی زمین ہے, وہ آپ کی زمین نہیں ہے, آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ایز یور اون ایسیٹس. تو اس لیے آپ کی پروفائل کے نیچے کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے میں جو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, FBR کی فار ایگزامپل ٹیکس ریٹرنز جو ہوتی ہیں, یا آپ کی سال کے اینڈ پہ جو NTN جو آپ کو وہاں پہ ملتا ہے اس کی بیس پہ جو آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. صحیح. اور اگر ویزا ریفیوز ہو جائے, ریفیوزل لیٹر کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں, کیا کوئی دوبارہ سے ری اپلائی کر سکتا ہے؟ جی ضرور. وہ مختلف قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں جس پہ آپ کو ریفیوز کیا گیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ ایلیگیشن کیا لگی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ریفیوز کیا ہے. کچھ چیزیں جو ہے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے اپیل کیا جاتا ہے, کچھ چیزیں جو ہیں ان کو کسی اور طریقے سے اپیل کیا جاتا ہے, یا کئی دفعہ بیسٹ ایڈوائس یہی ہوتی ہے کہ اپیل نہ کیا جائے, آپ اس کو ری اپلائی کریں. لاسٹ کوشچن, یہاں کینیڈا میں جو لوگ آ چکے ہیں, البرٹا میں ہیں, اگر ان کو کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے, ظاہر ہے ماشاء اللہ سے آپ کا جو کریئر ہے, پورٹ فولیو ہے, بہت اسٹرانگ ہے, اور جس طرح سے آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, تو کوئی آپ کو اپروچ کرنا چاہے, لیگل اسسٹنس آپ سے وہ حاصل کرنا چاہے, سیکھ کرنا چاہے, تو اس حوالے سے کیا کوئی طریقہ کار ہے, کوئی ای میل آپ کی, کوئی طریقہ؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. علی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کے باٹم پہ میری کانٹیکٹ انفارمیشن بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور جیسے بھی اگر کسی دوستوں نے, علی صاحب کے پاس بھی میرا کانٹیکٹ ہے, وہ ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے میرا کارڈ لے سکتے ہیں ان سے, اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے وہ انفارمیشن رائٹ اوے پرووائڈ کی جا سکتی ہے, کئی دفعہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کنسلٹیشن پرووائڈ کی جائے. آپ میرے آفس میں آئیں یہاں پہ کیلگری میں, اور ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ اس صوبے میں نہیں ہیں تو ہم زوم کے ذریعے بھی وہ میٹنگ کر سکتے ہیں. عثمان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت تھینکس انڈیڈ.